Als ich in Pauls Alter war, sah das Leben in Europa noch ganz anders aus. Europa war voller Grenzen, die vor allem Ost und West, aber auch Nord und Süd voneinander trennten. Damals schien es, als könnten wir niemals über den Tellerrand blicken. Wir lebten sprichwörtlich mit dem Rücken zur Grenze. Es ist erstaunlich, wie diese Grenzen seit Beginn der 90er Jahre verschwunden sind, als die Interreg-Initiative ins Leben gerufen wurde. Die Interreg-1-Initiative lief von 1990 bis 1993. Die 31 grenzübergreifenden Programme finanzierten insgesamt 2500 Projekte mit einem Gesamtbudget von 1,1 Milliarden ECU. Das Projekt des grenzüberschreitenden Naturparks Hainaut begann im Rahmen von Interreg 1 und wird bis heute weitergeführt. Le parc naturel transfrontalier du Hainaut, c'est le rapprochement de deux parcs naturels, un parc français, le parc naturel régional Scarpe-Escaut, et le parc naturel des plaines de l'Escaut en Belgique, qui ont décidé de dépasser la frontière parce qu'ils ont des milieux naturels communs qui dépassent la frontière, des paysages communs, de l'eau qui franchit les frontières et surtout une culture commune, une identité commune. Et pour nous, donc, la seule ouverture possible, c'était la frontière. Et de l'autre côté, donc, en Wallonie, il y avait exactement le même problème, mais de façon symétrique par rapport à la frontière. Donc on avait les mêmes problèmes et donc intérêt à s'associer pour être plus efficace en travaillant ensemble. Donc c'était l'idée du passage de la frontière, donc la frontière plutôt comme trait d'union d'un même paysage, d'un même territoire qui était coupé simplement en deux par l'histoire. À travers les projets Interreg 4 par exemple, nous avons pu développer des circuits transfrontaliers, tant pour les cyclotouristes que pour les piétons que pour les cavaliers, de façon à ce qu'ils découvrent les deux régions de part et d'autre de la frontière, avec ce que l'on y fait et comment on y vit. Alors les parcs agissent, ils agissent avec leurs partenaires, avec les gestionnaires du territoire, mais on donne aussi l'occasion aux habitants d'agir à leur niveau. Et donc on leur demande ou leur propose de participer à un réseau de jardins au naturel, c'est-à-dire de laisser une petite place à la nature dans leur jardin. On est des parcs où il y a beaucoup de population, il y a beaucoup d'habitants, et donc les superficies de jardins sont importantes. Et donc si on peut réserver une place à la nature dans ces parcelles privées, eh bien on retisse un maillage écologique sur l'entièreté du territoire. Aujourd'hui, c'est la fête du parc naturel transfrontalier du Hainaut. Cette année-ci, c'est la biodiversité au quotidien. Als ich jung war, schien es unmöglich, dass sämtliche Regionen rund um ein und dasselbe Gebiet, wie das Mittelmeer oder die Ostsee, zusammenarbeiteten. Aber Probleme wie Verschmutzung der Meere beschränkten sich nicht auf die Küste eines Landes. Deshalb macht die Zusammenarbeit hier wirklich Sinn. Zusätzlich zu den 59 grenzübergreifenden Programmen rief Interreg 2 3 Energienetze und 11 transnationale Programme ins Leben. Das Gesamtbudget belief sich auf über 3,5 Milliarden ECU, dank derer mehr als 10.000 Projekte durchgeführt werden konnten. Beim Ost-West-Transportkorridor handelt es sich um ein Nachfolgeprojekt des im Rahmen von Interreg 2 gestarteten SEPTRANS-Projekts. 70 Partner aus 7 Ostsee-Anrainerstaaten arbeiten derzeit zusammen, um einen grünen Transportkorridor zu schaffen. It's about having more efficient logistic and transport in this corridor. So this corridor between Sweden, Denmark till Belarus and China will be a platform for testing this green corridor, a new way of having sustainable transport through Europe. By having the East-West Transport Corridor project, we actually integrate several important features of our area.
First of all, we try to strengthen the connections between the eastern part of the Baltic Sea and the western part of the Baltic Sea. Secondly, the project also has this important element of a green transport corridor concept, which means that we want to have improved transport of people and goods on the one hand. On the other hand, we want to diminish the environmental impacts of increased transport. The map shows our east-west transport corridor, our partners in the green area, and then you see the different, the red and the blue arrows, which are trying to show the goods, how they are going through the transport corridor, where our partners are, orange being by land and blue being by sea. And then you see the other arrows going from north-south and south-north through the corridor, just trying to show that we're not closed. There's not one good coming from Lithuania to Karlshamn and then going on to Denmark, but there's a flow of goods through the corridor. Also für uns ist die maßgebliche Verbesserung erstmal darin zu sehen, dass wir versuchen, zusätzliche Ladungen für die Eisenbahnfähre zu akquirieren, die zwischen Sassnitz und Litauen und Russland verkehrt. Und dadurch haben wir eben auch die Verlagerung der Güterströme weg von der Straße, wo es ja oft genug auch Stau gibt, und andere Probleme hin auf die Fähre. Insofern wäre das für uns das vorrangige Ziel, erstmal die Fähre eben besser auszulasten. Damit hätten wir schon ein kleines Stück weit zum grünen Korridor beigetragen, dass er sich so weiterentwickelt, und natürlich ist das auch im Sinne des Projektes. Ich erinnere mich genau daran, wie unser Leben war, als die Berliner Mauer noch stand. Es ist kaum zu glauben, dass Ost und West wiedervereinigt wurden und die Europäische Union mittlerweile 27 Mitgliedstaaten zählt. Für Paul ist das alles selbstverständlich. Er weiß kaum, wofür man eigentlich einen Reisepass braucht. Vom Jahr 2000 bis 2006 wurde Interreg weiter ausgebaut und umfasst 62 grenzübergreifende, 13 transnationale, 4 interregionale und 2 Netzwerkprogramme. Während dieses Zeitraums konnten dank des Budgets von 5,1 Milliarden Euro über 18.000 Projekte finanziert werden. Neue Verbindungen wurden geschaffen, wie beispielsweise eine Fährlinie über die Oder zwischen Deutschland und Polen, die neue Impulse für den Tourismus in den Grenzregionen brachte. Ziel des Projektes war es, die seit 1945 nicht mehr bestehende Fährverbindung wieder entstehen zu lassen. Hauptgrund dafür war natürlich, die Verbindung zu unseren polnischen Nachbarn zu intensivieren. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet, um dieses Projekt umsetzen zu können. Letzten Endes hat es dafür gesorgt, dass die Region hier noch enger zusammenwächst, dass ein reger Austausch mit Mierzchowice, unserer Partnerstadt, hier östlich der Oder stattfinden kann, dass sich die Menschen einfach wieder begegnen können und dass lange Umwege zwischen den einzelnen Kommunen vermieden werden können. Szczególnie ważnym przedsięwzięciem w ramach projektu jest to, że ludzie, mieszkańcy obu regionów zaczęli współpracować ze sobą. Jest to współpraca na szczeblu regionalnym, lokalnym tutaj pomiędzy szkołami, pomiędzy urzędami, koła gospodyń wiejskich współpracują, ośrodki kultury. I myślę, że ten projekt przyczynił się do tego, aby właśnie ta współpraca się rozwijała. Es gab seinerzeit eine arbeitsteilige Vorgehensweise, und zwar hat die polnische Seite den Fähranleger in Gostowice hergerichtet und die Fähre angeschafft, auch mit Hilfe von Interreg-Fördermitteln. Auf der deutschen Seite wurde vom Deich aus bis an den hiesigen Fähranleger eine ungefähr 1 Kilometer lange Landesstraße hergerichtet. Der Fähranleger wurde hergerichtet, und im Zusammenhang mit diesem Projekt soll nun in der neuen Interreg-Periode eine Touristinfo in Güstebizer-Lose entstehen. Po otwarciu granic zaczęła się wymiana między obywatelami Niemieckiej Republiki Federalnej a Polakami. Tu w naszym rejonie zaczęły rozkwitać masowo targowiska, zaczął kwitnąć handel przygraniczny, natomiast w naszej gminie
nic takiego nie miało miejsca ze względu na to, że nie posiadaliśmy tutaj blisko przejść granicznych. Benutzer der Fähre sind vor allem Touristen, aber auch Einheimische, die den kleinen Grenzverkehr hier verstärken. Einfach Leute, die von Gostowice nach Güstewieser-Lose oder umgedreht von Güstewieser-Lose nach Gostowice gelangen möchten. Prom nosi nazwę bez granic i w tej chwili nie ma granic i jest tylko połączenie. Die Lebensqualität der Einwohner der Grenzregionen hat sich in den vergangenen Jahren wesentlich verbessert. Heute ist es nicht nur besonders einfach, von einem Land in ein anderes zu reisen, in vielen Regionen kann man sogar auf der anderen Seite der Grenze zum Arzt gehen. Wenn ich das meinem Großvater erzählt hätte, hätte er mir kein Wort geglaubt. Seit 2007 trägt Interreg die Bezeichnung Europäische Territoriale Zusammenarbeit. Derzeit umfasst das Programm 77 grenzübergreifende, 13 transnationale, ein interregionales und 3 Netzwerkprogramme mit einem Gesamtbudget von 9,4 Milliarden Euro. Eines der Aushängeschilder unter den derzeit laufenden Projekten ist das grenzüberschreitende Krankenhaus in der Region Cerdanya in den Pyrenäen. Donc effectivement, dans notre programme, on a un projet phare qui est l'hôpital transfrontalier de Cerdagne. Donc c'est un projet un peu avant-gardiste avec la volonté donc, de construire un hôpital mais au service de populations à la fois de la Cerdagne, de la partie catalane, de Puigcerdà, qui est la ville concrètement où va se construire l'hôpital, mais également de Bourg-Madame. Bourg-Madame, qui est une petite bourgade française et donc du territoire transfrontalier donc, de la zone. Donc il y a un gros besoin en termes de services de santé pour ce territoire. Donc cet hôpital va permettre, je dirais, d'améliorer les services de santé sur la zone et de proposer une offre transfrontalière, ce qui est quand même novateur dans l'Europe aujourd'hui. Bueno, este proyecto es la primera vez que se hace en Europa un hospital de estas características, por lo tanto estamos recorriendo un camino por primera vez y nos encontramos pues, diferencias de marco legislativo entre un país y otro, diferencias culturales entre un país y otro, y bueno, y hay una comisión de trabajo que estamos trabajando para minimizar estas diferencias y hacer que el ciudadano se sienta cómodo en este hospital, tanto si es un ciudadano francés como si es un ciudadano español. Politiquement, c'est une avancée, ça met dans un contexte européen un problème qui est commun aux deux pays, mais qui est habituellement traité de manière différente dans chacun des pays, qui est une question de santé publique et d'hôpital public. Donc politiquement, c'est très important. Stratégiquement, ça arrive, je dirais, c'est aussi intéressant parce que c'est dans une petite région, faiblement peuplée, donc sous-équipée en équipement de ce type, et qui donc tout d'un coup va apporter à des populations qui ont des habitudes de vie en commun, hein, que ce soit les habitants de Puigcerdà ou de Bourg-Madame, se connaissent, ont l'habitude de passer la frontière, je dirais presque quotidiennement, et là ils vont mettre en commun leur santé et le devenir de leur santé. En Francia la responsabilidad sanitaria es del Estado, en España y concretamente aquí en la Cerdaña la responsabilidad sanitaria es de la Generalitat de Cataluña a través de su Departamento de Salud. Esto obligaba a buscar un marco jurídico que permitiera una relación entre Estado y región. Esta posibilidad se abrió en el año 2006, que la Unión Europea establece un marco jurídico, que son las agrupaciones europeas de cooperación territorial, por el cual se puede crear entidades jurídicas con personalidad propia, tener patrimonio y entre un Estado y una región. Nous habitons en Cerdagne, c'est un plateau d'effondrement et les cols sont entre 1600 et 1900 mètres. Donc quand il y a de la neige, on est coupé de tout hôpital et avoir un hôpital sur place, c'est une bonne chose. Alors, on ne peut pas faire 2 hôpitaux, un pour les côtés catalans et un pour le côté français. Et donc un hôpital transfrontalier, c'est très bien. L'Hospital de Puigcerdà suposa una millora en el món sanitari. Es fa un hospital més gran i modern del que teníem fins ara, encara que hi ha crítiques que es diu que potser no tindrem tots els metges especialistes que potser la comarca necessita. Però és molt important fer un únic hospital a nivell de tota la comarca.
La gente de Francia también lo necesitan porque tienen que ir a Perpiñán y está bastante lejos. Y aparte de que aquí Puigcerdà queda bastante reducido y falta gente y bueno, yo creo que sí que es un buen... que hacía falta aquí arriba, porque quedas muy reducido. Bon, moi maintenant j'ai passé l'âge, mais j'ai eu 3 enfants, il a fallu que je descende à Perpignan à chaque fois. Si à l'époque il y avait eu cet hôpital, mes 3 enfants seraient nés à Puigcerdà. Zusammenarbeit funktioniert nicht nur in Grenzgebieten. Auch Regionen, die weiter voneinander entfernt sind, können kooperieren, um Lösungen für ähnliche Probleme zu finden. Wie beispielsweise ehemalige Bergbaugebiete. Sie können sich zusammentun, um gemeinsam neue Geschäftsideen zu erarbeiten. Dabei kann die interregionale Zusammenarbeit von großem Nutzen sein. Die interregionale Zusammenarbeit begann im Rahmen von Interreg 3. Die Partner der Projekte RECORE und Prospects stammen aus 9 verschiedenen europäischen Bergbauregionen. The Prospects project is rather important for us because it puts us in direct contact with places in Europe that are developing similar things as we are. Maybe it's not about clean tech in the other regions, but it's all about trying to create a new economy in regions where there was only coal mining in the past. Alors, après la fermeture des mines, un des enjeux principaux du redéveloppement des bassins miniers est celui de reconquérir les anciens sites miniers. Par rapport à cela, il y a 2 possibilités. Soit pratiquer la politique de la table rase, c'est-à-dire de tout raser. Ça peut être une option. Il existe également une seconde option, c'est de réhabiliter les anciens sites miniers. Ici, nous sommes sur un ancien site réhabilité qui, aujourd'hui, si vous voulez, accueille des entreprises culturelles, accueille des entreprises tournées vers l'écologie, et accueille également toute une série d'associations et d'entreprises tertiaires. The partner Gelsenkirchen, Science Park Gelsenkirchen, they have already built a science park where they do similar things that we want to do. So we're not only seeing Gelsenkirchen as an example. Gelsenkirchen is much bigger than Houthal and Helchteren, so we have to be careful with seeing them as an example, but what we can see them as is a partner and as a mentor. Au niveau du projet en tant que tel, RECORE est un bon exemple, puisque au bout de 3 ans d'échanges légers d'expérience, ils se sont dit il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans l'aspect reconversion économique, soutien aux PME, lien avec l'innovation. Et c'est sous cet angle-là que les partenaires se sont dit il faut prolonger l'échange d'expérience, il faut qu'on aille plus loin dans un certain nombre de domaines, tout en élargissant le partenariat qui existait sous le 3C. Ils ont donc développé ce nouveau projet dans le 4C. Un programme comme RECORE et Prospect permet d'échanger avec nos collègues des différents secteurs miniers d'Europe, des différents bassins miniers d'Europe, et cet échange d'expérience nous démontre que nous sommes sur le bon chemin. C'est à la croisée des expériences et des échanges que nous avons pu avoir au travers de ces 2 programmes que les élus sont en capacité d'accompagner les populations vers l'écriture d'un avenir meilleur. Nicht nur innerhalb der EU wurde bereits viel erreicht, sondern auch an den Außengrenzen mit Kandidaten- und Nachbarländern. Ich hoffe, dass, wenn Paul erwachsen ist, Europa noch mehr dieser Miniaturlandschaft ähneln wird. Ein Europa ohne jegliche Grenzen, für all seine Bürger.